Imbaga rabi iti amin kaabsat, agyaman tayo may rugi tayo deto'y words of encouragement, nga devotion tayo iti rabi 10 to 15 minutes digiti young people ito'y Candon City iti tattao dito ket kaysa agbibuya mo lang iti TikTok nga 5 minutes kasay. So kunakin niya ay agbuya tayo langanen iti devotion. So siya lang iti buyain yung kunakin niya taano ti kasta ket may encourage saypay iti sao ti Apo iti rabii. So 5 to 15 minutes kasi lang iti time tayo kabsat ano ti kasta ket adalang iti sangkabasit nga words of encouragement ken maadal tayo nga prinsipyo iti sasao ti Apo. So we can get a glimpse of truth from the Word of God. So kahit ko nga ibasa kanya iti verse nga aramaten tayo Psalms 23 verse number 1. Nako na iti Bible, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures, He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So dito iti text passage tayo about Psalms 23. Ket the Lord is my shepherd, kuna ni Hari David, I shall not want. Iso nga kasmay sa nga anak ti Dios datayo ket flock or tupa ni Apo Dios ket He should be our shepherd. Iso na dapat iti mangidalang kanya tayo because no iso na ti mangidalang kanya tayo ti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo kunanad ti verse number 2 ay idalan na tayo. He maketh me to lie down in green pasture kunana. And then ipaarab na tayo kaslang idi kasla kumatimay sa nga agpaspastor kadigiti karnero wenno kalding mapan na ipaarab ijay taltalon. Siyempre biruken na jay kapipintasan nga adu iti aruruot at ijay na nga pakanen. And no napakan na kapan nanto pa inuman kasi ti aramiden ti Apo na isu iti mangi shepherd na i-consider tayo ti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo na kunana pakanan na tayo ipan na tayo ijay green pasture. So na sayaat na panganan green pasture. And then after nga mapakan na tayo syempre mabsog tayo. And then He leadeth me beside the still waters. Painuman na tayo pay kakabsat. Iso nga nagasaya ti Apon, iso na ti shepherd tayo, ay haan na tayo lang pakanen, painuman na tayo lang. Painuman na tayo pay. So haan na tayo nga baybayan ti Apo. Iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. He will provide all our needs. No estudyante ka, adaman iti dadagsa mo iti financial or anyamang pressure ti pagadalan, ti Apo iti mangidalang kanyang. At when you consider God to lead you, He will lead you to green pasture and He leadeth you kunanad to'y beside the still water. And naadaman iti pagkapsutan tayo, pagkapuyan tayo, ti panagbiag, kuno nagbasulan tayo, mabaling nga maiyadayo tayo kenkwana. The good news is, kuna ti verse number 3, He restored my soul, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. So i-restore na tayo upay. Saraken na tayo kasda di parable iti Biblia nga da iti 90 or 100 nga ships na, alright, the flocks ket napukaw di maysa idi mapan na iwayway binilang na 99 lang ket binirbirok na di maysa at nakapatpateg di maysa nga napukaw. Anam idi nabirukan na di maysa ay nagragsak isuna.
So mas naragragsak pa isuna idinabirukan na Jemesa kaday J99 nga nabati. So di kaya ti Apo nga maiya dayo tay kenkwana. Di kaya ti Apo nga maiya dayo orik na tayo kanya na no di ket di saraken na tayo tapno maisubli ijay fold ijay pangiyapunan na ijay pagayatan ti Apo iti panagbiag tayo. Isu nga kas may nga anak ti Apo as may nga namati kinimawat kin Apo Jesus nga mangisalakan, let God be our shepherd. And when we let God to be our shepherd, He leadeth me beside, kunana ti Bible, He maketh me to lie down in green pasture, He leadeth me beside the still water. So pakanan na tayo, painuman na tayo, mabsog tayo. Oo. And numan na iya dayo tayo, i-restore na tayo pa. And kunana ti verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So sigurado ko na nga iti goodness ken ti kaasi ti Apo iso ti mangsurot kanya tayo all the days of our life. Kaya nagmayat iti sumursurot iti Apo as He lead us, because surely His goodness and mercy shall follow us all the days of our life. So awan sarakan tayon, awan iti anyamang pagkurangan tayon, kasi ti Apo, ti shepherd tayo nga mangidaldalang kanya tayo, and His promise is surely kunana, the goodness and mercy of God will follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. So kas may isang anak ti Apo, as may isang estudyante ka man o pamilyado, ay ni Apo Diyos mangidalang kanyang ti panagbasam, ti pamilyam, kano ti kas sa makita tayo di goodness and mercy na kati Diyos na imbag, ti Diyos manangaasi. Oray nagkurang tayo, nagbasol tayo, imadayo tayo kinyana, nung manangaasi na imbag ti Apo, ison tulat ta mangisubli kanya tayo. So nga, the Lord is my shepherd. Awan saraken tayo kapsat, tanaimbag, iti Apo ti panagbiag tayo. Let God be our shepherd. Let Him lead our way. Iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Trust Him and He will direct you. Kadijay napintas nga pagbanagan, iti biag tayo. So, at ti Apo ti maidaydayaw. God bless us all. Good night.